Hello everyone, welcome to this channel. In today's video, I'm gonna teach you about top phrasal verbs. So, ሰላም ወደ ቻናላችን ተከታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ስለ top phrasal verbs in everyday life. በየቀኑ በምናሳልፋችሁ ላይፋችን ላይ በኮንቨርሴሽናችን፣ በዲያሎጋችን፣ በእያንዳንዱ ነገር ላይ በዛውም ደግሞ እንግሊዘኛችሁን አድቫንስድ ለማድረግ ለማሳደግ የሚጠቅማችሁን top phrasal verbsን ነው የምናየው ማለት ነው። እናንተም እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ሁኑ፣ ትማሩበታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ these top phrasal verbs. These top phrasal verbs helps you to improve your English. እንግሊዘኛችሁን improve ለማድረግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው. The first one is woke up. ይሄም woke up it is በጣም የምናውቃት ቃል phrasal word ናት ማለት ነው. phrasal verb ናት. ሁልጊዜ የምንጠቀማት ናት. What is the meaning of woke up? Woke up. woke up ተነስ እንደማለት ነው. Or stop sleeping. መተኛትን አቁም or it is tennis ማለት ነው. Woke up means stop sleeping. I woke up at 6 a.m. I woke up at 6 a.m. እኔ 6 a.m. ላይ እነሳለሁ. The other one is get up, get up, get up. This get up means leave your bed. Leave your bed. ተነስ እንደማለት ነው. ይሄ woke upም get upም it is የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉ. It is woke up ሲባል stop sleeping በቃ መተኛትን አቁምና ተነስ ነው. መተኛትን አቁምና ተነስ ነው። get up ሲባል ግን leave your bed ነው። በቃ ሙሉ በሙሉ ከምንድነው ከአልጋክ ተነስ ከአልጋክ ተነስ እንቅልፍ ማቆምና ከአልጋ ሙሉ በሙሉ መነሳት ዲፈረንስ አለ። እዚህ get up ሲባል leave your bed ከመኝታክ ተነስ ወይም ደግሞ መኝታን ለቀቅ ተነስ። she get up early. እሷ በጠዋት ትነሳለች። በጠዋት ትነሳለች። The other one is turn on. Turn on means start a machine or a device. የሆነ ማሽን ማስጀመር or it is እንዲሰራ ማድረግ it is turn on ማብራት እንደማለት ማብራት or it is ማስጀመር. It is turn on means start a machine or a device. Start a machine or a device. Please turn on the TV. Please turn on the TV. እባክህ ቲቪውን አብራ ወይም ደግሞ አስጀምረው። ቲቪውን አብራ or አስጀምረው ክፈተው እንደማለት turn on means start a machine or a device ነው. And turn off ማለት ደግሞ is the opposite of turn on ነው. Stop a machine or a device. ማሽኑን የሚሰራው ማሽን ማቆም or እንዳይሰራ ማድረግ it is turn off ነው. Stop a machine or a device. Stop a machine or a device. Let's say an example. Turn off the lights. መብራቱን አጥፋው. Turn off the lights. መብራቱን አጥፋው. The other is put on. Put on. Put on means it is wear clothing. ልብስን መልበስ it is put on ይባላል። ልብስ መልበስ ሊሆን ይችላል or ጫማ መልበስ ሊሆን ይችላል. It is put on. Put on. it is ምንድነው መልበስ. It's wear clothing. ልብስ መልበስ it is put on ይባላል. The example, he put on his jacket. እሱ ጃኬቱን ለበሰ. He puts on. He wear ከምነ he wears his jacket ከምነ he puts on his jacket. He puts on his jacket. ስለዚህ ምን ያደርጋል? እንግሊዘኛችሁን በቃ አድቫንስድ ያደርገዋል። በቃ you have to perfect ሆናላችሁ ማለት ስለዚህ it is phrasal verboችማ it is very important በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። put on means wear clothing ነው. He put on his jacket. እሱ ጃኬቱን ለበሰ. And the other is take off. Take off ማለት ደግሞ it is opposite of put on ነው. put on መልበስ ሲሆን take off ማለት ደግሞ ማውለቅ ይሆናል. Most of the time it is for shoes or for clothes እንጠቀመዋለን ማለት ነው. take off it is remove clothing. remove clothing የለበስነው ነገር ማውለቅ it is take off ይባላል. she took off her shoes. She took off her shoes. እሷ ጫማዎቿን አውልቃለች. ጫማዎችን አውልቃ ነበረ. She took off her shoes. ጫማዎችን አውልቃ ነበረ. take off means ማውለቅ. remove clothing. And look for. look for ማለት ደግሞ it is try to find የሆነ ነገር ለማግኘት መሞከር. ነገር ለማግኘት መሞከር it is look for. Example, I am looking for my keys. እኔ ቁልፎችን እየፈለኳቸው ነው. ነው. ስለዚህ look for means it is try to find የሆነ ነገር ለማግኘት መሞከር it is look for ይባላል. And the other is found out. found out ማለት ደግሞ it is discover የሆነ ነገር ማግኘት የሆነ ነገር አዲስ ነገር መፍጠር it is find out it is discover ማድረግ መፍጠር or ማግኘት it is discover ይባላል or find out. We found out the truth. We found out the truth. እኛ truth ወይም እውነታውን አገኘን.
ስለዚህ እውነታው ምን አደረጉ ዲስከቨር አደረጉ ማለት ነው so find out means it is discover ነው and give up means stop trying ነው ሰው መሞከርን አቁም give up ያ ማለት ለምሳሌ so give up so don't give up so ተስፋ አትቁረጥ አታቁም መሞከርን አታቁም ስንል don't give up so give up means stop trying ነው የሆነ ነገር መሞከርን ማቆም የሆነ ነገር ተስፋ ያደረጋችሁ ራሱ ተስፋችሁ መቁረጥ it is give up ነው የሚባለው so it is don't give up so ተስፋ አትቁረጥ or it is ያን መሞከርን አታቁም እንደማለት so give up means stop trying ማለት ነው The other one is pick up. Pick up means it is a lift or collect ማድረግ. So pick up ማለት ማንሳት ወይም ደግሞ መሰብሰብ. It is pick up ይባላል. Lift or collect. So something when you are collecting something, it is from ground or from somewhere. It is pick up ይባላል. Pick up ማንሳት ካለበት ቦታ ማንሳት. It is pick up ይባላል. Lift or collect ማድረግ ማለት ነው. I picked up the book. I picked up the book. እኔ መጽሐፎቹን አነሳዋቸው. እኔ መጽሐፎቹን አነሳዋቸው ወይም አንስቻቸዋለሁ so I picked up the book እኔ መጽሐፎቹን አንስቻቸዋለሁ so pick up means it is a lift or collect ማድረግ ነው and bring up ማለት ደግሞ bring up or so when you are mentioning something or some topic it is means bring up ማምጣት ሳይሆን it is mention a topic let's see she brought up the problem so ፕሮብሌሞቹን አንስታ ነበረ so ለምሳሌ maybe in a list form የጠቀሰቻቸው እንቻ in some meeting ብቻ የሆነ bring up means it is mention a topic የሆነ ነገር የሆነ ርዕስ ማንሳት ይሄ እንደዚህ ቢሆን ነበረ ብሎ or ይሄ እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው ብሎ የሆነ ሜንሽን ማድረግ የሆነ ሐሳብ ማምጣት it is bring up ይባላል so she brought up a problem so brought means it is a past tense of bring ነው የbring past tense of verb to this brought ነው so she brought up the problem so a problem ወይም ደግሞ ችግር አንስታ ነበረ ይሆናል ማለት ነው and the other one is call off means cancel የሆነ ነገር መሰረዝ so if you have a meeting so if you have a meeting today and then you call off so meeting ዛሬ ነበራችሁ so ያንን meeting ከሰረዛችሁት it is called call off ይባላል call off means cancel ማድረግ መሰረዝ So they called off the meeting. So they called off the meeting. So እነሱ ሚቲንጉን ሰርዘውት ነበረ. They called off the meeting. So እነሱ ሚቲንግ ወይም ስብሰባውን ሰርዘውት ነበረ. So call off means cancel ማለት ነው. And the other one is carry on means continue. So continuing something. So that is carry on ይባላል. carry on. This continue ማለት ነው. Please carry on with your work. Please carry on with your work so እባክህ ስራህን ቀጥል so please continue with your work ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ continue ከምትሉ carry on ማለት ትችላላችሁ ማለት so carry on means continue መቀጠል so please carry on with your work so እባክህ ስራህን ቀጥል ማለት ነው the other one is come back means a return መመለስ return it is መመለስ it is come back so he came back yesterday he came back yesterday so ትላንትና ተመለሰ so እሱ ትላንትና ተመልሶ ነበረ he came back yesterday so ትላንትና ተመልሶ ነበረ so it is came back means a return ነው go out means leave home for a social activity for a social activity ሊሆን ይችላል or for other thing ሊሆን ይችላል ብቻ ቤትን ትቶ መሄድ ወይም ከቤት መውጣት is go out ይባላል we went out for dinner so እኛ ለእራት ሄደን ነበረ እኛ ለእራት ወተን ነበረ so it is leave home so ቤትን ትቶ መውጣት ወይም ከቤት መውጣት go out ይባላል and run out of means have no more something so ለምሳሌ በቤታችሁ ምንም አይነት so ለምሳሌ ሩዝ ራይስ ምንም አይነት ካልቀረ it is we run out of rice so it is ራይሳችን ወይም ደግሞ ሩዛችን አልቋል ማለት ትችላላችሁ so run out of means have no more of something so የሆነ ነገር ምንም አይነት ነገር ካልቀረ it is run out of ይባላል so example we run out of milk so እኛ ወተት የለንም ወይም ደግሞ ወተቱ አልቋል ማለት ነው and look after means take care of ነው look after means take care of so ስለሆነ ሰው take care of ማድረግ ወይም መንከባከብ ሊሆን ይችላል መጨነቅ ሊሆን ይችላል
it is look after ይባላል። look after it means take care of ስለዛ ሰው መንከባከብ ወይም ደግሞ ስለዛ ሰው ማሰብ። she looks after her grandmother. she looks after her grandmother. So this means she take care for her grandmother. So it is አያቷን ትጠብቃለች ወይም ደግሞ አያቷን ትንከባከባለች። And the other is look up ነው። So look up means searching an information. So የሆነ መረጃ ፈልጋችሁ ያን ኢንፎርሜሽን ሰርች የምታደርጉ ከሆነ it is look up search for an information መረጃ መሰብሰብ ማለት ነው። look up the word in a dictionary. look up the word in dictionary. So it is dictionary ወይም ደግሞ መዝገበ ቃላት ላይ ቃላት መፈለግ So look up means it is search an information መረጃ መሰብሰብ ማለት ነው። The other one is set up ነው። So set up means arranging or establishing something. So የሆነ ነገር arrange ማድረግ የሆነ ነገር establish ማድረግ manage ማድረግ set up ይባላል። So they set up a new business. They set up a new business. This means እነሱ አዲስ ቢዝነስ አቋቋሙ ወይም ደግሞ እነሱ አዲስ ቢዝነስ አዘጋጁ እንደማለት ነው። ስለዚህ they set up a new business. ስለዚህ arrange ማድረግ የሆነ ነገር arrange establish or it's organize ማድረግ set up ይባላል። The other one is workout ነው። So workout means exercise or find a solution. It mean ውጤቱን ማግኘት ወይም ደግሞ it is መፍትሄ ማግኘት it is workout ይባላል። a workout it is exercise ማድረግ እንቅስቃሴ መስራት ወይም ደግሞ find a solution ለዛ ነገር ለዛ ፕሮብሌም ማድረግ it is a solution መፍጠር ማለት ነው። Example, I work out every day. So based on this sentence, it means an exercise no. So I exercise every day. So እኔ በየቀኑ exercise እሰራለሁ እንደማለት። So I work out every day. So እኔ ሁልጊዜ በየቀኑ እሰራለሁ። So we worked out the answer. So this means we found out the answer. So እኛ መልሱን እናገኘዋለን ወይም ደግሞ እኛ ሶሉሽኑን ወይም መልሱን እናገኘዋለን። This all about the top phrasal verbs that practiced in everyday lives. So በየቀኑ ፕራክቲስ የምናደርጋቸው በየቀኑ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። So እናንተ በፍሬዛል ቨርቦችን በመጠቀም እንግሊዘኛችሁን ብታወሩ ኮንቨርሴሽናችሁን ብታወሩ የበለጠ ፐርፌክት ለመሆን ይጠቅማችኋል ማለት ነው። So እወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ባይ